votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Et pour les élèves de la 3e année de collège, toujours le livre des documents, collection Sigma, et on commence par l'exercice 2, la page 16. La ration alimentaire d'une personne est constituée de 70 g de protéines, 100 g de lipides, 300 g de glucides, l'amidon. À l'aide d'une sonde introduite par le nez, on a pu poursuivre la progression de ces aliments le long du tube digestif et les résultats obtenus sont les suivants. Il en a la ration alimentaire de la personne. Alors, 70 g les protéines, 100 g les lipides, 300 g les glucides. Plus exactement, l'amidon. وبواسطة واحد لاصونت اللي دخلناها عبر الأنف قدرنا أننا نتبعوا هاد الأغذية على طول الأنبوب الهضمي، والنتائج المحصل عليها عطاوها لنا في الوثيقة الموالية. كما كنلاحظوا هنايا عطاونا لو غرافيك et le tube digestif. La première question: expliquer l'évolution des taux des aliments simples lors de leur passage le long du tube digestif. إذا هنا كيطلبوا منا نشوف تطور هاد مستوى الأغذية البسيطة على طول الأنبوب الهضمي. ونبداو de la bouche jusqu'à la sortie de l'estomac، بمعنى من الفم إلى الخروج من المعدة. Alors, comme vous voyez ici, on a le taux d'aliments simples dans le tube digestif en pourcentage. Et ici, on a le long du tube digestif. Et bien sûr, on remarque que le taux d'aliments simples dans le tube digestif reste constant jusqu'à exactement la sortie de l'estomac. Donc, il est constant. Alors, jusqu'à la sortie de l'estomac, déjà, le taux commence à diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme réponse à la question A? Alors, je peux dire de la bouche jusqu'à la sortie de l'estomac. Alors, le taux des substances à ce niveau, il reste constant. La deuxième question: pendant son passage dans l'intestin. Puis maintenant, غادي نشوفوا l'évolution نتاع le taux نتاع les aliments simples نتاع الأغذية البسيطة أثناء مرورها في الماء الدقيق. Alors, comme réponse à cette question, je peux dire que le taux des substances diminue progressivement le long de l'intestin grêle. بمعنى أن كمية هاد الأغذية البسيطة كتنقص أثناء مرورها في الماء الدقيق. كمية هاد الأغذية البسيطة كنلاحظوا على أنها كتبقى كونستانت في 100% من دخولها إلى الفم، مرورها بالمعدة. ولاحظوا معايا بمجرد ما كتخرج من المعدة كمية هاد الأغذية البسيطة كتبدا كتناقص تدريجيا إلى أن تختفي. إذا شنو لاحظنا؟ أن هاد التغير نتاع هاد كمية الأغذية البسيطة كنلاحظوا خصوصا في الماء الدقيق. غادي نشرحوا ذلك. expliquer l'évolution des taux des nutriments lors de leur passage le long du tube digestif. إذا هنا غادي نشرحوا علاش كمية هاد مواد القيت كتنقص أثناء مرورها في الأنبوب الهضمي. إذا كما قلت لكم كنحاول نكتب لكم باش يجيكم واضح ونقرا لكم في نفس الوقت. Cette diminution est expliquée par l'absorption intestinale au niveau de l'intestin grêle. إذا قلنا هذا النقص الحاصل كنلاحظوه بالخصوص أثناء مرور بالماء الدقيق، لأن على مستوى الماء الدقيق كيتم الامتصاص المعوي l'absorption intestinale. Les nutriments اللي هما l'eau, sels minéraux, glucose, acides aminés, acides gras, glycérol et vitamines passe dans le sang, c'est l'absorption intestinale. إذن على مستوى الماء الدقيق فهاد مواد القيت اللي هي ماء أملاح معدنية، glucose, les acides aminés, acides gras, glycérol والفيتامينات كيمروا إلى الدم، وهذا ما نسميه بالامتصاص المعوي. Cette absorption est facilitée par les villosités intestinales de la paroi interne de l'intestin grêle.
richement vascularisé et qui offre une grande surface d'échange entre le contenu de l'intestin et le sang. La paroi de ces villosités est très fine. إذا قلنا هذا الامتصاص هو كيسهل نتيجة داك لي فيلوسيتي انتستينال اللي سبقنا تعرفنا عليهم في الدرس. الوغ هاد لي فيلوزيتي انتستينال كنلقاوهم على مستوى لا باروا انترن دو لانتستان غريل، بمعنى على مستوى الغشاء الداخلي للمعي الدقيق. فهو إلى ريشمون فاسكولاريزي، بمعنى أن فيه واحد العدد كبير من الشعيرات الدموية et qui offre une grande surface d'échange، وبالتالي فكتكون واحد مساحة تبادلات اللي هي جد مهمة ما بين محتوى هذا المعي الدقيق، بمعنى الأغذية أو المواد القيت اللي كتكون فيه والدم. لذلك كنلاحظوا أن كيتم على هذا المستوى تبادل أو مرور مواد القيت إلى الدم. لا باروا دو سي فيلوزيتي إي تري فين. بالإضافة إلى ذلك كنلاحظوا على أن الغشاء الداخلي فهو جد رقيق، لذلك فهو يسمح بهذا التبادل. Et je passe à la page suivante. Document 14, schématisation symbolique de la digestion des aliments. Le tableau présentant les différentes transformations chimiques que subissent les aliments le long du tube digestif. إذا هذا الجدول كيبين لي جميع مراحل التغيرات الكيميائية اللي كتطرأ على الأغذية على الطرق الأنبوب الهضمي. Alors, on commence tout d'abord par la bouche, plus exactement les glucides. Alors, les glucides, dans la bouche à 37 degrés Celsius, les molécules d'amidon par l'amylase salivaire subissent une simplification moléculaire pour donner des molécules de maltose. Alors, dans l'œsophage, rien ne se passe, mais dans l'estomac, toujours à 37 degrés Celsius, ces molécules d'amidon, bien le reste des molécules d'amidon, subissent la même chose, une simplification moléculaire, et donnent le maltose. Et dans l'intestin grêle, toujours à 37 degrés Celsius, ces molécules d'amidon, dans ce cas, par l'amylase pancréatique, subissent une simplification moléculaire pour donner le glucose, qui est un sucre simple. On passe maintenant aux molécules de protides. Alors, les protides, ce sont des molécules de protides schématisées ainsi. Donc, dans l'œsophage, rien ne se passe, mais dans l'estomac à 37 degrés Celsius, et grâce à la pepsine et en présence de HCl de l'estomac, on va avoir une simplification moléculaire de ces grosses molécules de protides et on obtient adidat le peptide. Par contre, dans l'intestin grêle, toujours à 37 degrés Celsius, intervient une autre enzyme qu'on appelle la peptidase qui va transformer les polypeptides en des molécules très simples qu'on appelle les acides aminés. Et on passe enfin aux lipides. Donc, les lipides au niveau de la bouche, à 37 degrés Celsius, on a des molécules de lipides. Et ce sont de grosses molécules. Arrivées à l'estomac, les molécules de lipides ne subissent aucune transformation. Mais au niveau de l'intestin grêle et toujours à 37 degrés Celsius, les molécules de lipides subissent une émission par la bile et donnent des petites molécules. Ici, il y a l'intervention des enzymes lipases pour donner des molécules, donner le glycérol et des acides gras. Enfin, on a l'eau, les ions minéraux, les vitamines, le glucose et les fibres de cellulose ne subissent aucune transformation. Donc, à l'aide des connaissances et du tableau, complétez le tableau de la page 20. Alors, on a le tableau de la page 20. Alors, je commence par la bouche. Alors, la bouche, on a des glandes salivaires. On a la salive comme enzyme. On a l'amylase salivaire. Alors, pour l'amidon, donc ici, on a l'amidon. Et pour les protides, toujours des protides. Alors, pour l'œsophage, aucune transformation. L'estomac, on a les glandes gastriques et le foie. Alors, les glandes gastriques, on a le suc gastrique. Et foie, on a la bile. Ici, comme enzyme, on a la pepsine. Alors, pour les protides, on a les polypeptides. Et pour les lipides, on a l'émulsion. Enfin, on arrive à l'intestin grêle. Donc, ici, on a pancréas
et au niveau des glandes intestinales. Alors pour le pancréas, on a le sucre pancréatique, on a l'amylase, protéase, maltase et lipase. Donc les enzymes. Alors l'amidon se transforme en maltose. Les acides aminés proviennent de la simplification des polypeptides. Et ici, on a, après l'émulsion, on a acide gras plus glycérol. Alors, pour les glandes intestinales, on a le sucre intestinal, la saccharase plus lactase plus maltase comme enzyme, donc transformation du maltose en glucose. Ici, on a le saccharose, donc glucose, fructose, et aussi le lactose, glucose, fructose. Les acides aminés, toujours acides aminés. Alors ici, après l'émulsion, j'ai dit, on a acide gras et glycérol. Les nutriments qui sont eau, sels minéraux, vitamines, glucose, plus fructose, plus acide aminé, plus acide gras, glycérol. Alors, quand le tableau qu'on voit et je reviens à la page précédente pour répondre aux deux questions qui restent. Deuxième question, définir les nutriments. Et troisième question, définir l'absorption intestinale. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'un nutriment. Alors, les nutriments sont des molécules d'origine alimentaire pouvant être directement assimilées, ça veut dire utilisées, par l'organisme comme le glucose. Les nutriments ont des molécules d'origine alimentaire, بمعنى كيجيونا من التغذية. هاد لي موليكول كيقدروا يستعملوا مباشرة من طرف الجسم ديالنا. عطاونا هنا مثال لو غلوكوز، سكر الجلوكوز. Alors, définir l'absorption intestinale. Alors, هنا غنعطيو واحد التعريف للامتصاص المعوي. C'est le passage des nutriments dans le sang. هو مرور مواد القيت إلى الدم. Cette absorption est facilitée par les villosités de la paroi interne de l'intestin, richement vascularisée et qui offre une grande surface d'échange entre le contenu de l'intestin et le sang, et sont très fines aussi. إذن هنا عطينا التعريف نتاع l'absorption intestinale. Après, je passe à la page suivante, les carences alimentaires. Et je commence par le premier exercice, le kwashiorkor. Alors, le kwashiorkor est une maladie infantile qui atteint les enfants après le sévrage. Le kwashiorkor, on a la maladie infantile, ça veut dire واحد المرض اللي كيصيب الأطفال الصغار وبالخصوص الأطفال بعد الفطام، بمعنى ملي كيقطعوا لهم أو ملي كتقطع لهم الأم الحليب ديالها. Si le lait maternel est remplacé par les céréales، لأن في هذه الحالة هاد الأطفال بالخصوص أن كيتغير لهم حليب الأم وكيبداو يتغداو على الحبوب، بمعنى ما كيتعوضش حليب الأم بحليب آخر اللي كيوالم الطفل الصغير. Pour connaître son origine, إذا باش نعرفوا مصدر هذا المرض، un chercheur a pris deux groupes de jeunes souris du même âge, les nourrissant de la même façon, surtout en eau, sels minéraux, glucides, lipides, mais avec une différence en protéines. إذا باش نعرفوا سبب هذا المرض، واحد الباحث خدا جوج نتاع لي جروب نتاع لي سوري اللي هما الفئران، وهاد الفئران كانوا في نفس العمر، وبدا كيحاول يعطيهم واحد الأغذية تحتوي على ماء، أملاح، معدنيات، سكريات ودهنيات، ولكن كاين واحد الاختلاف فقط في نسبة البروتيدات وبالخصوص لي زاسيد اميني، الأحماض الأمينية. الوغ بالنسبة لهاد لو بروميير جروب عطاهم l'acide aminé et la caséine qui est une protéine de lait. إذا هاد البروميير جروب قلنا كان كيعطيهم الأحماض الأمينية، واحد لا كازيين، واحد البروتين موجود في الحليب. بالنسبة للجروب 2 عطاهم لا زيين كي هي بروتين دو مايس. إذا الفرق ما بين لازيين ولا كازيين هي أن لا كازيين واحد البروتين مصدره حيواني، ولازيين بروتين مصدره نباتي، يعني كيجينا من الذرة. Alors pendant 40 jours هاد التغذية المختلفة عطاها لمدة 40 يوم. puis l'acide aminé le tryptophane، بعد ذلك عطاهم le tryptophane.
Le 80e jour, il ajoute l'acide aminé, la lysine. ومن بعد يعني 40 يوم آخر زادهم la lysine. Alors, le résultat ou bien les résultats sont dans le tableau ci-dessous. إذا عندنا هنايا الجدول وعندنا هنا le graphique. Alors, شنو كنلاحظوا؟ Alors, l'acide comme acide aminé. Alors, on a l'arginine, le leucine, lysine, phénylalanine, le tryptophane et la thyroxine. Alors, la caséine, شحال فيها من هاد الأحماض الأمينية. دونك في la caséine فيها 9.5 من لوسين، 7.5 من ليزين، 4.4 فينيلانين، 1.5 تريبتوفان، و 4.5 تيروزين. الوغ لازيين عطانا هنايا الكميه الموجوده فيها من كل هاد الاحماض الامينيه. Après, on a bien sûr le graphique qui montre bien sûr la masse en grammes de ces différents souris. هنا عطينا le premier groupe وهنا le deuxième groupe. وكنشوفوا التطور ديالهم بطبيعه الحال. الوغ لاحظنا على ان كان عندنا 3 زيتاب. اذا قلنا في لي 40 بروميير جور بلس 40 لي 42e jour يعني من 0 jusqu'à 40 jours, puis من 40 jours jusqu'à 80 jours et au-dessus de 80 jours. اذا قلنا في 40 يوم الاولى كان كيعطيهم لا كاسيين اي لازيين. في الدوزيام ايتاب زاد بالنسبه لهذا الفوج اللي هو الفوج الثاني زادوا لا تريبتوفان. ابري بعد 80 يوم زاد دائما هذا الفوج الجروب 2 زادهم اوسي لا ليزين. الوغ شنو غادي نقدروا من خلال هذه النتائج انتربريتي لي ريزولطا دو سيس اكسبيريونس. الوغ شنو كنلاحظوا بالنسبه لو بروميير جروب ولا لو بروميير لو كنلاحظوا عنا ان هنالك واحد الارتفاع نتاع لا ماس ولا لو بوا نتاع هاد لي سوري، لان هاد لاكازيين فيها احماض امينيه مهمه للنمو، في حين ان لو دوزيام جروب غادي نقسمو على 3 نتاع لي زيتاب. بالنسبه لا بروميير ايتاب اذا في المرحله الاولى يعني اونتر 0 40 جور لاحظنا باللي لا ماس نتاع هاد لي سوري كتبدا تنقص لان لاليمونطاسيون ديالهم فيها غير لازين. في لا دوزيام ايتاب المرحله الثانيه كنلاحظوا باللي لا ماس نتاع هاد لي سوري بقات كونستانت لانه تزادت لهم في لاليمونطاسيون ديالهم لا تريبتوفان. بالنسبه للمرحله الثالثه اذا كما كتلاحظوا هنايا لا ماس نتاع هاد لي سوري كنلاحظوا على ان بدات كتطلع لان في هذه المرحله تزادت لهم حتى لا ليزين. Alors, déterminer le rôle des protéines d'origine animale dans la croissance. Alors, بالنسبه لهاد لا كرواسونس نشوفوا اهميه البروتينات، نشوفوا اهميه البروتينات اللي هي من اصل حيواني بالنسبه للنمو تاع هاد الفئران. الوغ شنو غادي نقدروا نقولوا هنا باللي هاد لي بروتيين اللي هما من اصل حيواني هما اللي عندهم واحد الدور مهم في النمو، لان كما كنقولوا عندهم ان رول باتيسار. Troisième question, conclure l'origine du kwashiorkor. Alors, l'origine تاع الكواشيوركور وكما سبقنا شفنا في الدرس هو واحد النقص في البروتيدات، وبالخصوص البروتيدات اللي هي من اصل حيواني، surtout une carence de protéines d'origine animale. Quatrième question, comparer les acides aminés la caséine avec ceux de l'azéine. اذا كيطلبوا منا اننا نديروا واحد المقارنه في الاحماض الامينيه نتاع لا كازيين ونتاع لازيين. اذا شنو غادي نقولوا لا كازيين عندها واحد الاصل اللي هو حيواني بروتيين دو لي، tandis que l'azéine ce sont des protéines qui proviennent du maïs من الذرة، donc من أصل نباتي. Donc comme comparaison on peut dire que la caséine contient une quantité importante de leucine. إذا من خلال هنايا
les compositions des acides aminés. إذا كما كنلاحظوا la caséine contient une quantité importante de leucine. إذا شوفوا معايا هنا الفرق من la lysine من la tryptophane et aussi la thyroxine. بينما la zéine كما كنلاحظوا la zéine elle ne contient que 2,4 de leucine et autres acides aminés qui sont totalement absents. Donc نهائيا ما فيهاش la thyroxine, ما فيهاش tryptophane وما فيهاش la lysine. La dernière question, expliquez pourquoi la masse du deuxième lot de souris a augmenté après le 80e jour. إذا هنا غادي نشرحوا علاش لا ماس اللي هو وزن هاد المجموعة الثانية من الفئران تزاد، ولكن بعد 80 يوم بطبيعة الحال. بعد 80 يوم شنو تزاد لهم la lysine. Alors, la masse a augmenté car on a ajouté la lysine dans l'alimentation du deuxième lot. إذا كما سبق لي قلت على أن الوزن ديالهم تزاد مباشرة بعدما أضفنا للتغذية ديالهم la lysine. Alors les réponses أنا كتبتهم لكم هنايا، كنتمنى أنهم يكونوا واضحين. Alors la première question comme réponse à interpréter les résultats de ces expériences. Alors on peut dire que la masse du premier lot augmente progressivement car la caséine contient des acides aminés nécessaires à la croissance. Première étape, la masse du deuxième lot diminue quand il y a une alimentation basée seulement sur la zéine. Deuxième étape, la masse du deuxième lot reste constante quand on ajoute à la zéine de la tryptophane. La troisième étape, bien après 80 jours, la masse du deuxième lot augmente quand on ajoute à la zéine de la tryptophane et de la lysine. Alors, deuxième question, comme réponse à déterminer le rôle des protéines d'origine animale dans la croissance. Les protéines d'origine animale ont un rôle bâtisseur. Troisième question, conclure l'origine du kwashiorkor. Alors, 3. Comme réponse, l'origine du kwashiorkor est une carence en protéines d'origine animale. La quatrième question, comparer les acides aminés de la caséine avec ceux de la zéine. Alors, la caséine contient une quantité importante de leucine, 9,5, lysine 7,5, tryptophane 1,5, thyroxine 4,5. Par contre, la zéine ne contient que 2,4 de leucine et autres acides aminés sont totalement absents. Ici, avec les acides aminés, on parle de la lysine, de la tryptophane et de la thyroxine, qui sont 0. Alors, la dernière question, expliquez pourquoi la masse du deuxième lot de souris a augmenté après le 80e jour. يعني في المرحلة الأخيرة, troisième étape. La masse a augmenté car on a ajouté de la lysine dans l'alimentation du deuxième lot. Alors هنا غادي نحبس لا فيديو ديالي باش ما تجينيش طويلة بزاف. نضرب لكم موعد الحصة المقبلة باش نكمل لكم les autres exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.